Okey, kita sambung untuk another subtopic, average velocity for a full flow in closed conduit. Okay, so untuk dapatkan Q, kita tahu flow rate is equal to area of the channel ataupun area of the pipe multiply by velocity. Maksudnya kalau you nak dapatkan velocity, kita olahkan this equation. Okay, kita pindahkan area ke sebelah, then we get a velocity average is equal to A divided by Q divided by A. Okay, simple. Kemudian kita tengok conservation law apply to the control volume. There is three conservation law. The first one is conservation of mass. The second one is conservation of momentum. And the third one is conservation of energy. So kita tengok dulu the first one, conservation of mass. Okay, so daripada conservation of mass, apa yang akan dapat? Kita akan dapat satu, the new equation, we call it continuity equation. So, apa itu conservation of mass? Conservation of mass, apa yang you all perlu tahu, mass of fluid entering the system is equal to the mass leaving the system. Okay, in other words, what's come in is equal to comes out. Okay, dia tak berlaku ataupun dia tak berlaku kehilangan mass. Alright. So, this is figure yang menunjukkan mass flow in, mass masuk dalam kita punya satu sistem yang kita control dia punya volume, and mass juga akan keluar, amountnya sama banyak. Okay. Okay, conservation of mass for steady flow, saya dah beritahu tadi, mass of fluid entering per unit time is equal to mass of fluid leaving per unit time. Okay, ataupun mudah nak faham, mass in is equal to mass out. Alright, but dia punya syarat mestilah kita punya flow adalah steady flow. Applying conservation of mass to a steady flow in a strip tube having a cross-section area small enough for the velocity to be considered as a constant over any given cross-section. For the region between section 1 and 2, since there can be no flow through the wall of a stream tube. Okay, so since ini adalah control volume, okay, so kita punya boundary. Okay, boundary, and then kita akan ada flow in, flow masuk, and then the mass must equal to the mass out. Mass in is equal to mass out. So mass entering per unit time is section 1. Okay, mass dekat section 1 mestilah sama dengan mass dekat section 2 ataupun section yang keluar. Alright, so mass flow rate entering at point 1, okay, which is rho darabkan dengan V darabkan dengan A. So ini adalah rho Q, betul? Bila kita simplifykan this equation, kita dapat ni adalah rho Q, which is rho Q sama juga dengan mass flow rate. Tadi saya dah tunjuk dalam video sebelum ni. Kemudian, so kita tahu since kita punya flow adalah steady flow, and mass in is equal to mass out. Okay. Using average velocity V1, V2 and consider incompressible fluid. So, sekarang kita punya V adalah V average, which is V dia sama aja. Jadi V1 dan V2 nilainya sama. Sama juga dengan density. Since kita punya fluid ni adalah incompressible fluid, then density fluid masuk akan sama juga density fluid keluar. Jadi kita boleh substitute saja. Jadi yang ini kita boleh gantikan, kita boleh cancel out. Okay. So now we have A V1 dan kita akan ada A V2. So bila kita AV ni kita tahu sama juga dengan Q. So we have the new equation, we call it continuity equation. Q in is equal to Q out.
Okay, ini adalah mass conservation. Okay, continuity equation can be also applied in determine the relation between the flow into and out of the junction. So sekarang kita akan apply continuity equation konsep kepada this situation. So kita tahu ini adalah Q in. Okay, ini Q in. Dan bahagian ini adalah Q out. Meaning that Q in, which is QA, Q1 samalah juga dengan Q2. Okay, Q2 yang kat sini tambahkan dengan Q3. So ini adalah continuity equation. Sebab continuity equation dia kata Q in is equal to Q out. Jadi Q3 dan Q2 ni adalah Q keluar. Ni Q1 ini adalah Q masuk. Jadi Q masuk, Q1 sama juga dengan total Q keluar, which is Q2 plus Q3. Alright, kemudian kita tengok example. Okay. Water is flowing in 15 mm diameter pipe at velocity 0.6 meter per second. Okay, sekarang dia dah bagi diameter of pipe and also the velocity is already given 0.6 meter per second. What is the velocity if water coming out of the nozzle which is attached to a pipe? The nozzle has a diameter of 3 mm. So dekat sini kita punya pipe yang masuk ni adalah 0.6, 0.6. Tapi kita attach nozzle. Bila nozzle ni maksudnya air pancut kan. Okay. So dekat sini kita punya bukan 0.6. Dia punya diameter is 15 mm. Tapi kita attachkan kita punya nozzle dekat bahagian keluar ni. So dia punya diameter 3 mm. Jadi soalan dia suruh dapatkan velocity out berapa? V2 lah maksudnya. Okay, velocity out. So now soalan dah bagi D1 sama juga dengan 15 mm, V1 0.6 meter per second, D2 3 meter per second, and find out the V2. Okay, so macam mana nak dapatkan V2?